Do you keep hearing people say fun, interesting and casual things instead of tamam 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 in films and series and wonder what the heck those are but can never seem to find them in your textbooks? Well, here I am to teach you all of that to sound more like a native speaker, and there's a bonus one at the end which you might find interesting. Merhaba, I am Zeynep and I've been teaching Turkish for a lot of years, and more than 3,000 students have learned Turkish through our courses, and you can too. You can start very quickly with our free crash course, and the link for that is down in the description. Olur. Okay, it works. This is as common and as natural to say tamam in order to confirm things. Yarın görüşelim mi? Olur. Yarın görüşelim mi? Olur. Shall we meet tomorrow? Okay. Tam o sırada bir bey geldi bana. Beraber şirket kuralım dedi. Olur dedim. Tam o sırada bir bey geldi bana. Beraber şirket kuralım dedi. Olur dedim. Oldu. Oldu. It's settled. Done. Herkesle konuştum. Saat 6 herkes için uygun. Oldu o zaman, ben de saat 6'da geliyorum. Herkesle konuştum. Herkes için saat 6 uygun. Oldu o zaman, ben de saat 6'da geliyorum. I've spoken to everyone. 6 o'clock is fine for everyone. Okay, I'll come at 6 too then. Tamam oldu. Oldu tamam oldu. Hadi görüşürüz. Tamam oldu. Tamam oldu. Hadi görüşürüz. Tamamdır. Tamamdır. Okay, alright. This may sound slightly more formal. I use this one a lot, in casual settings as well. Yemeğe bu akşam çıkıyoruz. Tamamdır. Yemeğe bu akşam çıkıyoruz. Tamamdır. We are doing the dinner tonight. Alright. Siz konuşmaya devam edin, Tamam. bize kendinizi anlatın. Tamamdır. İsmim Nilay. Siz konuşmaya devam edin, Tamam. bize kendinizi anlatın. Tamamdır. İsmim Nilay. Peki. Alright. Fine. This is very common. I use this one in speech very often as well. And this can be used as a filler word too. And we have a video on filler words which includes this one. And I will link you to it at the end of this video. And I might put a link to the filler words video in the description. So you need to see which one I will do. Maybe I'll do both. Gitmem gerekiyor. Peki. Gitmem gerekiyor. Peki. I need to go. Alright. Ne yapacağız? Kendimiz tasarlayacağız, kendimiz üreteceğiz. Peki. Ne yapacağız? Kendimiz tasarlayacağız, kendimiz üreteceğiz. Peki. Tabii. Of course. This one may not always pass as tamam, but there are times where it can replace it. Bana yardım eder misin? Tabii. Bana yardım eder misin? Tabii. Will you help me? Can you help me? Of course. Ben ne dedim lan, tabii olur ne olacak yani. Ben ne dedim lan, tabii olur ne olacak yani. Hey. Certainly. Gladly. And this sounds polite. Yarın beni evden alabilir misin? Hey. Yarın beni evden alabilir misin? Hey. Can you pick me up from home tomorrow? Gladly. Hay efendim, 2 çorbanız geliyor. Hay efendim, 2 çorbanız geliyor. So, you are learning various ways to say tamam in order to sound more casual, more natural, more like a native speaker. But do you know what else you need? You need context to use these in, and for that you need to check out our course. You can find the details for that at the link in the description. Let's continue with tamam alternatives. Anlaştık. We have agreed. Piknik için hepimiz bir şeyler getiriyoruz. Anlaştık.
Piknik için hepimiz bir şeyler getiriyoruz. Anlaştık. We are all bringing something for the picnic. Agreed. Tamam anlaştık. Beraber görüp öğrenelim. Geliniz efendim. Tamam anlaştık. Beraber görüp öğrenelim. Geliniz efendim. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Understood. Daha fazla zamanımız yok. Geç kalıyoruz. Hadi çıkalım. Anlaşıldı. Daha fazla zamanımız yok. Geç kalıyoruz. Haydi çıkalım. Anlaşıldı. We don't have any more time left. We are running late. Let's go. Understood. Ömer Kermancıoğlu nezaretten çıkmayacak, anlaşıldı mı? Anlaşıldı Hilmi Bey. Ömer Kermancıoğlu nezaretten çıkmayacak, anlaşıldı mı? Anlaşıldı Hilmi Bey. Baş üstüne. Baş üstüne. Right away. Will do. At your service. So as you can see, this is a very polite and formal way to say that you agree to do something. And it may sound a little bit jokey if you use it out of context because it's more appropriate for very polite and formal situations. Kapıyı kapatır mısın? Baş üstüne. Kapıyı kapatır mısın? Baş üstüne. So this means to the top of my head, which means, okay, so then that thing is on top of the list of things that I shall do. It's on top of my head. It's important now. O ajanı al, bu adrese götür teslim et. Baş üstüne komutanım. O ajanı al, bu adrese götür teslim et. Baş üstüne komutanım. Up next is your bonus one. Are you ready for it? Have you heard this before? Eyvallah. Eyvallah. Cool. Got it. It can also mean thanks, and I guess other things as well, actually. And this is mostly used by male speakers. And this may sound very macho in a kind of nuanced way because it may sound like you are overly confident about the thing. It may even come across as if you are trying to challenge the person that you're talking with. So use this one with caution if you are to use it, although you might provide some giggles to the speakers as a learner. But like, practice caution using it. Don't go eyvallahing people around. Bana haber ver. Eyvallah. Bana haber ver. Eyvallah. Let me know. Got it. Teşekkür ederim. Eyvallah. İyi günler. Teşekkür ederim. Eyvallah. İyi günler. Alright, so that concludes the list of things that you can use instead of saying tamam. Have you heard any of these things before? Do you use them? Where do you hear them? Do you hear them in TV series? Do you hear them from the people around you? Let me know in the comments. I like to read all the comments. Liking the video and subscribing to the channel are fantastic ways of showing us that you like the content, so we know that we should make more of it. The video that I mentioned previously, the filler words video, is somewhere around here, or here, or here, or in the description. So you will see that. If not here, then in the description. So continue watching.